Volkswagen Polo سالی براریش 2011 ماشین گشتگی شهری خوجنده. منی نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز، منی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن منه دو الکتر، سنتر زمک، коробкаш автомат, CD плеер дорад, сиденьёи пешобагрев, пробегаш ҳозир мефаҳмем. пробегаш 194,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз чӣ хеле ки дида истодед. мани ҳолати салони кафои мошин ёдовар мешин. сиденьёш кожини мебошад, кожи сиёҳ. мана бисёр дар ҳолати хуб. мотор 1.6 сӯзишвори бензин. расходаш дохили шаҳр ба 6 литр, берун аз шаҳр 5 литр дӯстони азиз. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 65,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 885 91 11 91 211 070 91 121 1070. некси соли барориш 96 дӯстони азиз. манин намуди биердаи мошин. манин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. агар навор писанди шумо бошад, обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 258,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз, аввали мани сиденьҳо рӯйкашҳои замонавӣ кашида мондагӣ. мани ҳолати салони кафои мошин. мотор 1.6 простой сӯзишвори газ бензин. ҳардуш биам кор мекунад дӯстони азиз. мани ҳолати мотори мошин. расход чандта? ко газ киди? расходаш 10 та газ киди 80-85 та. айни замон амихӣ мегардад, бо ҳаво гарм шавад зиёдтар. нархи мошин 25,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 757 04 00. Toyota Camry соли барориш 2010. мошин автосалон мебошад дӯстони азиз. калитош сетаи. мани намуди биердаи мошин дӯстон. мани намуд аз қафои мошин. мана чӣ хеле ки дида истодед. пахроникои қафош бо задни камера дорад. дохили салон сентр замок, 4 электра, коробкаш автомат, портош компютер, CD плеер дорад, монитор дорад. ҳама наворотҳои ин замона. мани калиташ ана чӣ хеле ки дида истодед. сета калит, сета калит, сиденьё обогрев бо сиденьё лифт мебошад дӯстони азиз. мани ҳолати салони қафои мошин ёдовар мешим. ҳамаи ин ҷоҳои нишасташ кожини. мана сиденьёш кожини. боз инҷа люкам дорад. мотор дуни сӯзишвори бензин. расходаш 10 та ва 100 та. бо берун аз шаҳр камтар мехӯрад. мисол 8 литр 7 литр мехӯрад.
нархи мошин 135000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 832 77 40. Kia K5 соли барориш 2010 мошин вагон мебошад. من این نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز، من این نمود از کافوی ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат، دوتا سیدی پیش اباگرف، من اینجا سیدی پلیر، مانیتور دارد، بورتاش کامپیوتر، همه نوارات این زمانه. کلتش ستار ستاپ یادآور میشیم فول میباشد کامپلیکتاسیاش. من باز بومش میخه پانورامه. من هولت سالن ماشین سیدینیاش کاجی میباشد، باز سیدینیو لیف دوستان عزیز. من این هولت سالن کافوی ماشین دوستان. من سالن کافوشم سیدینیوش میخه اباگریف. این بومش پانورامه. мотор 2 سوزشواری بنزین. این حالت موتوری ماشین دوستان عزیز. نرخ ماشین 110000 سومون با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 37 77 91. Hyundai Tucson соли барориш 2010 دوستان عزیز. من این نمودی بیرونی ماشین خیلی که دیده ایستادید، بسیار در حالت خوب. من این نمود از کافوی ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر، سنتر زمک، коробкаш автомат، титроник دوستان عزیز، سیدی پلیر دارد، مانیتور، سیدی پیش اباگرف، همه نواراتش هست. اون پرابیگش معلوم نیمانی. هولت سالن ماشین خیلی که دیده ایستادید، سالنش هم بسیار در حالت خوب. این هولت سالن کافوی ماشین منه. мотор 2 دیزل، расходаш 8 литр و 100 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. این حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 110000 سومون با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 628 33 55 92 928 88 88. اوپل اشک سالی براریش 2004. چطور خیلی که دیده ایستادید یک سال نمی باشد. من این نمودی بیرونی ماشین. من این نمود از کافوی ماشین دوستان عزیز حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 2 الکتر، آینه چاش کنافشنی، коробкаш механик و اینجا سیدی پلیر دارد، سنتر زمک، پرابیگش 265000 کیلومتر دوستان عزیز. این حالت سالن ماشین حوالی سیدی ها و روی کشو کشیدگی. این حالت سالن کافوی ماشین. نه؟ موتور کشش؟ یکتی؟ 50 میلیارد. سوزشواری؟ گاز بنزین. расход چقدر گاز کده؟ расходش چقدر؟ расход نرم 100 زیاد میگرده. расходش 10 تا گاز که 100 تا میگردد دوستان زیادتر. نرخ ماشین 50000 سومون با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92
954 954 24 44 24 44 44